illallah mur ilo ba bire ma fa kamu de bara su da minani ah nyalo ma fa ndo ke ba ndo ke ba la ilaha illallah muhammad rasulullah brevale brema Bremanda padanya berapa? Bremanda padanya berapa? Ayam mau lelo nang pasti dah sini. Kamu long pasti dah sini. Berapa? Berapa pasti dah sini? Berapa pasti dah sini? Bro ye? Neng kote? Hah? La ilaha illallah Muhammad. Allah ne ke la koso. Allah ne ke la koso. Bila muso ngara sojo kamereni. Jafa. Jafa. Malo, mranda kalama. Jafa mbiranke. Ima ke biji da kon na. Anteni kalama. Ni tele a folo ma tieta ni a cha o solution. Iya femme no de. No basi atuma. Do. Brema. Ni mo sojo ni. Do ya tonema. Do kuru kono. Do sak. Mais elle est kuna dia ni kama ni ka iban tofo ni ka tofo ni makoju ya ko daine ibi kuru kuna ko mbe ko bo ulaka ibana ko ne ko kele ni ka simla de kata patron ino ba kana ulaka iba so ko patron mbe ko bo ulaka malo nde ka fuku korele na iba no ibara dalete ha mbra samato le ka iba mo me ngori rite kitoka iba na kiteko mais kuru ko na ni tanari Dia, de poli procès de piala qui dama emame. Mana mo mana karira mana biado. Anyaro ne te u bichatu. Ni ka chedi ateye ko ni dona kudaro. Oh. Mfana di ko ba wulla kanila. Ni ala futa la dia. Yalo. Brema. Sabari. Ndeko. Sabari. Ile kuna krisi ala banto ni ma ba u Ah, sabari. Ibrahim. Ni banda ni Yeah, jaso ndaka ga yeya ko mbe ya ko mbe ko bo ulla seka wonna mana mo mana karira mana kidaro ne kala wudi ko mema atuma e sabari ndoma ndeko ile da kuna krisi dogo kulu mai da kuna krisi la e sabari ko te kala ni ko tala ne kan no ni madonna ibra musubi akile ni baradin ta fe ne bo ko baradia ndarna me o bakanya ma ay moy bonno gono no isaba akaman ka mol bonno gono ale ka duya ko baradia nda dun to mutum mais lante sula ko isaba ne ma miri badanya man tani ko si tani ko si di mu mesu allo le bram zumuru kare muruba ari tanati amba tanati albedi fu tanati amba tanati atakora kwa mali wallahi sabra kwa mali sabra ka sabra bu Sira muhila na fote nela sira ibida ko la bela yande sira ya fu ko fienti la sira nyamu na duma te sira mbara dem fila soro dem fila mbara o soro kono ni ka soro hakili wani yoro minna ni wala la sira ni wala sira idi boya mende don ti bola ya imande la miskina ya mafela ka fusni ma idon ki fa no kora safula wonyante nyankara ngere matinya kuma wala wonyante wote feu ne foi tenne la wote fasira nyakuma kanto sire kampo
Nah, hello, yo no, no, can I come up and no, Inshallah, ni ninde kasi la fe. Ini bara. Ya bara. Isi. Ngwe isi. Teri lo ala. Next. Na kuma fa. No por mo. Ito mala antara. Iri ba kitboy. Ko iri ba kitboy. Iri ba kitboy. Kum kay man ko iri ba. Na kuma dia. Ito na. Ba. Ngwe Boya. Boya. Ibe boya. Ira nyafi. Man ne funya. Jono ko la. Ila nyafi. Ina boya, jom. Ila nyafi. Jom. Fa kadole. Ate siningena na rande be siningena ni duwa ila kela. Koro ni ka jira kanna. Nyalo menno koro la da passé. Wala dumiye ka furta dante. Koro la cité. Ay. Comment tembara? Ndim fatoma wona se. Ah, cho. Ikan ko ikalana. Mato man na tuta ana. Pai ikibi bro ne tare kate. Ndam, ndu ko mulla skale. Ko ni berete? Ijo muso mara korata. Ita fa na ya. Ita fa na ya. Na won ka sala na kuma la bonko na kuma la nyam kan wallo na ka nyam ko afo. Agwa. Ni bai ba. Nani bisi ni madoni muila. Ele doni ya kwa sirintro kodi. Mukeni fonye. Wodi goli la Wodi ko terna. Ayen bio jele nyona. Mundo ne tia fonye. Tous les problèmes tu m'expliques, je l'appelle tout de suite à Libansi Synchro. Fonye, on de l'alte. Mpalaka mbia bara konte do na yendo. Hein? Mpaleka mbia bara konte do na luma. Ini fable nyona muno. Muka muka. Le kuru baba kumaye. Mama kumanye ali kunu souvent traîner mais ama kuma fanya. Oui. Wonde kono male. Comment? Wonde kono male. Ah là, c'est sérieux, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Mais il peut faire son quand on t'a télé maintenant, un télé maintenant, ça c'est un problème très sérieux ça. Non, c'est pas une raison, mais il le sait. Avant c'est qu'on va faire. Moi je vais appeler mon ami, une solution sera cool là. Mais il faut faire qu'il faut il va qu'il y ait so vraiment trop bien. Mais si voilà gourou bara il calcule monsieur yako. Badi. Bon, il quoi c'est ça mais quand ça que boya lui mais il fait du là c'est oui. Je suis badi. Solution côté solution finalement faut aller. Ça c'est un problème puissant. Il est ici au sous maintenant terra sous ni connaît il m'a fait né quoi non je il est maintenant né
Itara lodi. Kana yira fili na kumaro. Sira ka long ko so men kono kridi yo te mente mindila. Akabo barakana sia ka benya fo nenya. Oti wasa. Ba ile man considérer iman jate modi o kan jate modi o brana fo nye. Neki considérer neki ta modi ne ka long so ko ile ne. Mais il est référent ka long ne ni sira la ka kene nyamenka. Iko roi ka bai ka madame nyamenka bongo ne ko. Asira ye. Dongo ne ka nsina hawati no manya funye ne ka lo na kida gbeda kudi ne ka lo ni madame ntento nyamenka. Asira ye. Ni romino ni vraiment se règle madame ni sa akodi waka adi wakanda non ngala bolo ba jiri alata ti senika akodi wakanda da ne tremba lonti vraiment ne france ne no betu eti sa vraiment sina diri na to si se marakili di kunu kaina go bi ku na to ay nyombe ani solution mun sorna la anjuli fosa vraiment sina kama ba di afa barak bendi afa barak be abra aya dum so quality ani solution mun sorna la joro non no o fojuna non ne men foro che tout le monde il est reconnu station asira anya freke il est l'année kan anya silamati pour kanen anya avortement ni o ko ni miriam abanna kili tefla solution positive ka wako ka ta doni ka boy be fere ba imu so di kun janaliya ite fola ko ki musolo adi kun janali ni se ça fait Please. Sira. Oui. Bon, il n'a mené à Kounou. C'est l'heure est grave. Kounou Bragbre. Nous ne sommes pas en Nambra solution du monument so même dit la frère quand nous la frère nous était nous avons une solution fani on va libérer c'est che solution mo datel no hein ni lere kamo ni ma ni hein bon donc on sira na la braka bra harje an kuno ko ke kula mentari an kuno da janyo mbulo an yo ben do manni an avortement ke solution Como? Bon Ibrahim bo sutura almo min kula mina nyamenka bo il est allez ta dépenser pour ada beta nenda baralo mfa baralo ne wa bote manke ne sira ati ekalo nyama mba itolo mono sine ekalo nyama folinye ndeti sendu nyola bila ka waka ka avortement ke nde fantanta kela ibara ngina anka menfo mbandi ni leti sala mara na fe unde dala mara parce que ayinde le boulot mais avortement ko nanti ma o vode non tenne ko ne de solution ne ka solution me ala ou l'avortement adon woti kela mbodi ka fo ko te ke il est ala mara ibrahim dépenser ni ko fu me noa ke na ko ne tenne ne bradi voilà amra bo akoni avortement ko na to le ala ka amra bo ma ne o fa ibrahim e ba après dépenser ko me yana lonia problème si il a numéro yinku neta avortement ko ni anti o akoni nta fe muso ya loni voilà anya ke safa ne pinjiro di muso alo be aka voilà akalo le voilà kone amra boma et si la solution nous dit ça mais na côté mendi e nya bo kuru moro e nya lo niro non il a dit ben ça avortement ko ay so fe nya si da itu ibrahim ani solution sera là nera sonama faut citer que agbele mande a dit ben ça ba kenya sika mbarandi yola maluya kulu ba ko sinya mana zira kema solution bare tu ko aya nya ba nya lo ko le bara fo ko nya nya ba anta sira ko ni ndi ko ni sele bela la feu ale makasi aya nya bendima ambara wa awa aya di ma Baranya, Oti Baranya, and be the
Zira, salut. Comment? Ça va? Vous allez bien? Ok. Oh, il y a un excellent. On va dire. Oui. Merci. Ay bara se awa na to sisen awa le yes. Alele. 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 Gara kona ta jahati. Yala. Alla kona ma abanin sore ma yala. E ma kona barala. Il faut l'ensanter comme tu veux. Nya? Kona ma abrabe. Anna to ma ke kona te wallahi e ka yana bo. Ene ke ala isa. Tu veux là? Siamo metà un palo. Montieni. Come on va parlare. Oui. Mais monsieur? Monsieur? Oui. Assuma très fort ici. Sauvé complètement. Pardon, c'est comment? Hein? Ok. Assuma, hein? Tiens, assuma. Merci. Ani kuna dia leo aka kono tayro lecho ndemso yino kono tayro me akidia para ila kono ta ko akidia para isi nta malo le isi na isi ha isi ibani kele sura mai la kono ya ko ibani ndawe kono ila kono ma ha wallahi ikono ta ko ninda ba kama jam gitu. Ibu nak aku ni enggak berkuat bani. Mbak ya. Mbaknya. Akhirnya apa? Jo. Na moda le kuruma. Kuruma ni.
Ayo dit sans faire. Ala mo man ko dia. E ko na te fa nya jelo ko na ta ko ni kamen so rek bere fanan. Ane rambrasi la malo men. Tabali no nyama. Tabali mo. Ha? Bravo. Yin kan ne mu libra ba. Yin kan mu le libra ba ko ko nyalo. Ile ke ramba, ile sini ke kunyaba. Ile fuduni ya fuduni kono ba, bande le fuduni. Lansule kana mali ko mo ko ifolo ni dan. Wo an kake dan to kos aka ke fara abraba bande wodi itani ya iya mai ni kala kwanna ni ke buka sikira itani ya mungani kome sina itolo yala mungani mko kome sina itolo yala nna ma fo ko barade man ta fe kaye ya ko anongala madogo mko nani madogo maila ni fanya ndafu ye no la ila ni fanya no la tiye ete sila ya makono ifana ro ni fi kasabi no ni kan te kati ma na hanyama ha ituma no sine ile banne ba be fa kanya ni kayi ni kana na no kulo ya mo so ne mo kuna ke ngale fe iti sabar ibatus de manya na kuna tiye kana fa sumayo achala ni kala kana suma fiu rai sike ba kanya de donc sonko kuruma ikana ofanne nye mfa kanya ko olambile eko olambile eti turma na men fulinya nyame na kwa mentale ka kama tuluni kama mwalo wadami na mbili mende kumali nye wadami na atani bara mema msoni o matineza atani bara mema bara mafene nina tere la sina sentila etabalikuna waya sugmani me turma do aya ya wole ma alele ya makula na ka sin lai donc wini na dusuma da kwa banta fe ka aya ya nguko yang no bandela no kuma garalo no makona sin ngo kuma garalo ne ko ta para ya ntafe nela ka tamba no ko ntafe ya no pa ntafe ya nguko nyaro nyame fulinya na isabari etolo ya la ba etolo da no eti ya etolo ko na kuma ntese tolo mano la wala ntese ile langu na muna ha wanyame fulinya ile la para de femu makona nyame fulinya d'abord il y a bon l'intention la coupe FM abamen ka aburu ka abamen to aburu tu ni ya fe yeke buna simi na kan ba mo vraiment faut ko bara de le ka fo et puis nyek mala ro fa le mala ye e ko makar sans fe nema aba so ya tu le ko ya ntodi ele no bo ele nina na luni musoda ateke ateke na la sona et puis bandara te ita foi ke na bitani ita foi ke na foi ita foi ke na bi ça c'est quoi ça c'est fantastique depuis quand wallahi haro ni kadi afisa kana ani mana mo elle ka ko kala do donc atra ba te men que la bombe na roke non va bien tu sors c'est quoi ne e kan na ko se bara de ye e kan na ba se bara de ye bi c'est bon na patron ko c'est bon na farama ke banye finkes voilà ma kono nya mrafu ile datoro na kwa na ya la ilaha illallah muhammad rasulullah moya no kanso bita ndo mone membo ko ibrahim fadi ndo mone membo ko na tutule na sile na sule Zaria Kaya Kwani
yaka Mungkin. anta yewa yaka ba wadi susu fanda fo kona tafe kayembra Ibrahim Fadi depuis sira kuruma ko abolo ma wulilum kelen kasem kuruma no ngasi da woleni anta yewa tambara Ki basi la bala de. anta nto kuma siama nya for anta makore ke. Intola Ike barande la malu ya baran kunna kisu quartier en kono ya bara manta la wuli nyimma de nala le ike ma ba ke ba kora la di luti ate bara la hala balo kara wole ka ke ndiyo mso na ni mbara kwa yi bara de nyini na nara yi nku yende me ike wa bara yi bara nyini ko bara nyini na ko ni kabi ike warai sonja o sonja Mohammed bana wol fodiya adi wol mina ka lu gbasi londam tedon na bon wo kono denin tedon na mo ba tedon na abansa yake ko rekele fanan gbasi late go boni sukana aye patron nen na ye o muso nen nan to ni sina ya bulu la yele ka ala jall ala wol ni wole ma aye sala la 600,000 francs faveur yake lai tuma be abado ala la lolo so ma la 20,000 di la ma dabo aka café mi ya ma café mi 20,000 di dama dabo ke fana mbake bola fana da a compte 30,000 50,000 wewe di la ma sigat sonko amala wulinyi fanko nimma amala wulinyi ma few ni te nyale ndi wafo ndi yo muso isa ala boy jandi amala wuli memma di ala be yafa amala wuli memma yafa ike bala ni la malu ya yafa jandi abana ngere fo bo ma de ndiyo muso ko ni kuike ba ma dala lunda mi wati fo ba yi da kwa ka anke kwa ya kula afotu ala bara fani mu ya wole ka ba tuma do wole nye bo tuma wole fa bo faransa ni ndiyo muso bola bi fondi yele anta tibille la te ndo ngorni wole te kawa bara mboni ele te ka ko siyana ale ido barban kera sabu do ya ka wadi bara de yaye kendi mai kewa sababu kelen dira ijira muso madia kwa ya so abana ndiri kumai adisanze na adisanze koko yikabuni kono yambara bo abe kanam ibasi se no beleni kono manaro no te bara to akelina e ba la yoro ma betelin nani nini juma ya meyi kayan basidi buruburu me lali kayan ntere ndo ke yela la mente ma korolo membra bo akoro kalama dubrete ela bara de meyi buluya kemo bawo ndo ke na kono lani wo demuso lila wole toro ya yi kambuni kono ntese toro ni mo fu nyene Odi mbiranke nko e no kono lani ramzo kala min keni aye maji ke bo ya ka ko ka bele bo ni su ya kono fila kele mi ye nabi mi ye kono fini lume ma ka ben dom so la ko ay ndom so la ko mina nindi parce que ba ka kono ta yando c'est que depuis kera kono finala ko manya berfisi mfa bar ndon na ko ke abra la kono ta ko ke dundumba dondi ninka fotun kono fini da soron brawu yafo na juwa ta men nya imam musikelen pe wolla
n'a fɔra o kɛra kɔnɔ ta n ma ɲa ye o ma n ɲa ye n fa kelen min fana na o fana b'o kɛ sewa ni dundunba dɔ nin fo k'i ɲile ɲininka o ma n na ni o la n b'a fɔ k'a fɔ n fana ka kolon mɛn dɔ fana o y'a fɔ e fa ni dɔgɔmuso bɔra yan dɔɔnin i fa nana a ka n de sɔrɔ lu ma ko ni i dɔgɔmuso ka den mɛn sɔrɔ k'a ye kɔnɔ gbɛrɛ an bara bɛɛ o an ɲɛ yɔrɔ min na tɛ mun a bɛ ko man dɔ ko n ti kɛ ni foyi n tɛ foyi ka o bɛ yen mais bi yɔrɔ min na bi n fana bara destination kelen t'a bi e b'a ɲa ye bi mun mɛ n waatɔ sigiri ne fana ɲɛ wa debuye n yɛrɛ mun kɛra y'a sigi na ɲɛ wa ɲa ɲini i ma fɛn kɛ wa sigi ɲɛ wa ɲa ɲini ni ala sɔnna den kelen ni ne fana ɲɛ bɔ ɲɛ wa ɲa ɲini n ɲɛ na sakita Natila. Ya duma ne ye. Bala ka biya ko be. Ka gbere wala so di Iro nyo nyuma la. Ana ki suma mi. Wala ka di. Anjele mara. Che. Na. Iduna ke muso bara Chris piqué. Chris wa? Mun ka so. Ai ti sabari. Ina fo kita kala ma. Ale ko me ma mini ka lu bari tunya fo la yen. Na wule tunya fo la yen. Nka fo yen go kuyate de muso kele me ya buru. Nka bara kono la wula. Nko re sira franya. Munanta fo yen. Jina liba ube ngokuroli. Ala tuwi na te fo yen. Donc nyeme fo la dunya ala lo dia di. Ala butani. Na nya di matel ube ni dubreli ne ko ne mara fo yen. Aha. Koro e wakali ni. Na ibara dunu fana bonko. Ko bo bana kela le tunya ko bagbele ya nyanya matunya fo. Hali ni kuntu ikunyi tula ko le tunya fo yen. O bakadi suma. Ena ibara dunu bonko. Ale sanjini do ke kuni. Abara medi. Oh de masoro. Oh nana bala kita la orosine. Oh. Oh, modi kele boro. Modi kele boro me a beni de daro. Oh, sauli anu ti safola. Oh, anu mo wakoro la bara le. Na ibara o dunu bonko. Anu wole ka. Ay kali ibrahim. Ala mo ba gbere ala bamba. Amina la. Non koro no ilodi ibra ilodi ay ijo I me ambraya. Ikawa sodi. No nya telefona no. Yeah. Ko ti di ko so yi. Allora. Ifate o ko ina ti play to anu. Ilu tata kale kama na gaba. Atake na le. Ikan ke fulani. Iko ke fulani. Ane ke ramba ya iti. Tabarika. Wala bibe kuika nyani. E soro le kareto. Aha. Nko igyo yi taro feo. Wallahi igyo yi taro. Koni ba foi yesa ya fure ka ala ni saya. Alkalmatu kwa kwa. Problem te. E madame, o granaro. Ani ke. Amate. Ani Amate. Lanja sini. Iba ala biri ladia. Ala biri dem patron su me mate yi si te ki se flala ina sama. Ka ke woluti ile. Ala la kitile. Mama nkala kama. Be moye tende. Yara lombali bansa. Be moye tende. Yara lombali bansa. Be moye tende. Yara lombali bansa. Yalla be moye tende. Ala tenom. Be moye tende. Yara lombali bansa. Alu men mai jirelo. Yara lombali bansa na deni. Ikuyate. Ikuyate. Sayare babi. Ni mana tumma yinke tumma yere wuri yake. Ma wallahi. Ibu bile yere wuri ya irani. Wallahi. Inde salale kuyate. Ika presebe. Kuyate Ibrahim. Ayate. Ayate kwa. Makoro. Kuyate. Kwanga te. Makoro. Atala. Atala yo ile ko. Ile te. Ile ko. Ile te. Ile. Ile sala madame. Sala.